Hello mga friends, good morning. Diri sa Canada, hinga na jud kita-kita ray magputo sa tong buhok kay ang ilang barbershop diri arang mahala. So, kinahanglan nga makaibaw jud ka og puto sa buhok kay aron dili na ka makagasto. O, di ba? Na si Kimli ray nagkupit sa iyang bana. Oh. Oh, nagupit-gupit ra silang duha. Udyang bana pod mapoy magupit sa iyang buhok ni Kimli. Oh, di ba? Dito sa ato ang magpasalon. Oh, dito sa ato magsalig ra tag barbershop. Dinhi mag-ijahay ta og putol, Ginoo ko. Kay arang mahal man ang bayad. Natanawa. Oh. Mo gamit ta sa clean. Okay raman po, di ba? Ang ilang pagputol. Di man ni ito. Oh. Anak ba ngana? Kalika na. Kuyaw diri no. Kay kinahanglan pud nga makabalo pud ta og gupit sa buhok kay ug moadto pa ka sa barbershop diri. Arang mahal man ang bayad. Mo nang naway ang buhok. Mura po do correct. Mura po barbershop gikan. Ay, nako. Oh, narami diri sa grahi kay arang tugnawa dito sa gawas. Oh, di ba? Oh. Kuyaw kaayo. Lapad ni